कृष्णा. भागवत पुराण कोकणी ग्रुपातर्फे सगळे वैष्णव भागवतांक बांधवांक हार्दिक स्वागत करता. देवालय स्मरण करून सर्वे गुरुवर्याल चरणाक वंदन करून तशीच हांगा आशिल्ले सर्वे मालगड्यांक नमस्कार करून धाकलेले शुभेच घेवन आयच्यान गेले गीता पारायण आमी सुरू करूया. ह्या पटीचे एकादशीचे शुभकृत संवत्सरा सुरवेची एकादशी ह्या संवत्सराचे नावाची शुभची सगळ्यांक शुभ जातले म्हणले एक इच्छेन आम्ही आयच्यान गेले एकादशी पारायण आम्ही करूया. आता ते पारायण करपे फुडें मंगलाचरण म्हणया. ते मंगलाचरण म्हणूक येतलींची विद्यापै माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विद्या माताजी बारी ऐकून छंद पण मिळे. धन्यवाद तुमका. विद्यापै आमगेले वन ऑफ द ऑर्गनायझर्स आमगेले भगवद्गीतेचे बारी मस्त काम करतात. धन्यवाद माताजी. मुखारी आम्ही गीता महात्म्य म्हणा हावा म्हणतोस. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. इति गीता महात्म्यं. हरे कृष्ण.
आता गीता पठण आम्ही सुरू करतो फुडें जपा टॉक आमी करूया. जपा टॉक आमकां सांगू येता आसाची हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हांणी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य जावन आसाची. रमण हरिदास प्रभुले गुरु अर्थ इंट्रोडक्शन कोणाकय जावका म्हणना सगळ्यांकय तांगेले परिचय आसा. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. Thank you. मंगलाचरण सगळं सांगितलं असतं मस्त आणि रिपीट करणं टाइम ಸ್ವಲ್ಪ नमस्कार ಮಾಡಿಕೊಂಡು ऐकत ना सोरन ऐकत ना मिगेला. ओके प्रभुजी. ओके सो श्री गुरु His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nama Sankirtana ki jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. मका आज एक 5 मिनिट जपा टॉका की तरह वेळ दिलेला असा. His Holiness His Grace मुरलीधरन चरणदास प्रभु आणि त्यांच्या टीमाका अव मका ये अवसर दिलेलाका तंगलागी आ भारत तंका धन्यवाद सांगता अभिनंदन सांगता. जसा एक सेवा म्हणून दिसता बरो जाल्यारी एक व्हड सेवा म्हणून ते स्वीकार करता. ती म्हळ्यारी आमगेले गुरु महाराज हांवें सांगिल्लें आसा His Holiness जयपताका स्वामी महाराज त्यांनी सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यारी देवाक एकगेले हांगेले कॅपॅसिटी तांकी प्रकार व्हड सामूहिक सेवा म्हणून देव लेखना कळवा ते सकडे एकूल एक म्हणून लेखता इक्वल सकड सेवा इक्वल म्हणून व्हड जाल्यार सांज जाल्यार ते देव एक्सेप्ट सिन्सियरली आमची सेवा ते स्वीकार करता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी म्हाका सांज सेवा म्हणून आमी लेख जाल्यार म्हाका ते व्हड सेवा देवा लागीं आतां म्हळ्यार प्रत्येक जावन एकादशी दिवस हे सेवा म्हणटा हांव स्वीकार करता. आणि म्हळ्यार जपा टॉक्स 5 मिनिट्स म्हणून दिलेलो आसा. आणि तो अपराध रहित जावन आमी नाम जप ताजे गुण कसले ताजे फल कसले इफेक्ट्स ऑफ ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग ते विशयी हांव एक पॉइंट्स नोट केल्ले आसा ते तुमकां सांगता. तुमगेले सगळ्यांगेले अनुग्रह जावका सांगूंक आशिल्लें. भक्ती ज्ञान भक्ती बुद्धी सगळे दिवच्या खातीर आमचे लागीं मागता प्रार्थना करता. सो अपराध रहित ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग ताजे इफेक्ट ताजे फल कसलें ताजे गुण कसले म्हणून विशय. फर्स्ट गुण कसं म्हळ्यार नाम भगवंत नाम आनीक पुण्य नाम आनीक भगवंत कृष्ण जावन कसलेय डिफरन्स ना. नो फरक ना म्हळ्यार व्यत्यास कसले ना म्हणून सांगता. कळवा म्हळ्यार नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रसविग्रह म्हणून सांगिल्लें आसा पद्मपुराणांत. कळवा तशेंच आमचो चैतन्य चरितामृतांतू हे कार्य सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार चैतन्य चरितामृत आदी लिला 8:16 आमचो हे सांगिल्लें आसा. दोन्ही कसं म्हळ्यार अपराध नामरूप नाम जप करता ते मात्र ते मात्रत नाल्यार कृष्ण आनीक तागेले नाम जावन तागेले नाम कसलेय फरक ना म्हणून आमकां कळचें जाता. कळवा कपिल देव माता देवहूतीला सांगती काय
कळवा तिन्ही कसं मारी अपराध जगती पुण्य नाम जप अतीन्द्रिय दिव्य जल निम्ति तेकलाक सकल सकल पापांसुकून मुक्त करता आणि शुद्ध करता परिशुद्ध करता श्रीमद भागवतम 1:18-19 संगीती चारीचे पॉइंट मारे अपराध जप एकलाक नी दोन पडलेले असतो नमगे भितर नी दोन पडलेले कृष्ण प्रश्न ते जागरण करून साधना भक्ती आरंभ करूयता आमचे करा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:277 संगीती पंचायत अपराध पंचायत पॉइंट अपराध जप कृष्णाले पादारविंद सेवांतु हमका समर्पण करून रबयता चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25:199 संगीत तसेच ये शुद्ध नाम जप हरिनाम जप भाव भक्ती लेवलांतु आमका उदात करून रबयता उदात करता म्हणजे दोळांतु उदाक गदगद रोमांच शिष्टाष्टकांतु आम्ही शिकिल आसा 6th श्लोक संच श्लोकां संगीत नयनं गलदक्षुधारय वदनं गदरुद्धया गिरा तुळगै निचितं वपगदा म्हणून संगीत श्लोकांतु ते संगीत आमकां ते शुद्ध नाम ते लेवला पवयता ते लेवला पवयता हे शवनक ऋषीन सुधा गोस्वामी संगीत एपिसोड भागवतां श्रीमद भागवतांतु 2:3-24 अंतु संगीत सावंत अपराध जप आपका ये भाव भक्ती लक्षण ते भायर दाखयता आणि एकलाक देव साम्राज्य प्राप्त जेवचाक योग्य करून दिता म्हणून संगीत आसा श्रीमद भागवतम 3:15-25 संगीत आसा तशें 8 पॉइंट अपराध जप एक भगवत साक्षात्कार आमकां दिता आणि दिव्य शक्ती म्हळ्यार मिस्टीक पावर दिता आणि अखेरी तो ते देवाले गुप्त म्हळ्यार गुप्त पार्षद नाल्यार कॉन्फिडेन्शियल डिवोटी जाता तो हे कार्य श्रीमद भागवतम 1:5-38-39 संगीत आसा तशेंच 9th पॉइंट देवाले पवित्र नाम आसना ते अपराध नसलेले सत्यसंत जावन जप करचे एकलो एक ब्राह्मण केले आसना ब्राह्मणांकी श्रेष्ठ जावन ब्राह्मणांकी श्रेष्ठ म्हणून संगीत आसा आमगे शास्त्रान खंय चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16:187 संगीत तशेंच 10th पॉइंट कसं म्हळ्यार यत्न पडले एकलो अपराध नाम जप करच्याक चूर करता तावळी तो जगदांत शिष्यांक जगदांत पुराय शिष्यांक स्वीकार करूंक योग्य जाता म्हणून संगीत आसा ते खंय संगीले चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:83 ते संगीत असते आणि 11th पॉइंट सांगून एकाएकीचे कसले उद्देश नसले जप ते जपताय म्हळ्यार अनइंटेन्शनल चॅन्टिंग म्हणून सांगता ताका ते सकड पाप निष्फल करता म्हणून सांगितलं आज आम्हाला काणी एक ताका एक उदाहरण आसा ते श्रीमद भागवतांतु 6:7-8 श्लोकांतु संगीत तशेंच आतां हे सांगले अपराध केल्यार गुण फळ सांगले तशेंच आमी चुकून अपराध सगळीच जे फळ ताचे फळ कसले म्हणून ते सांगता ते 5 फळ ताजे दोष फळ नोट केल्लो आसा एकच म्हळ्यार वक्र बुद्धी जाता तो म्हणून सांगल्यार विकेट दुष्ट बुद्धी म्हळ्यार तो अधर्मी जाता म्हणून सांगता दोन्ही एकच म्हळ्यार ताका देवाशी विश्वास उणी जाता तिणीचे एकाग्र नश्ट जाता म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन ताका नश्ट जाता म्हणून सांगिल्लें आसा
चारी कसं म्हणाली भक्ती शीतल जत्ता मंद जत्ता देवाला असेल भक्ती आणि वैष्णवाला हांगसरले प्रियती ते पण आमकां शीतल जत्ता मंद जत्ता मागीर पांचा कसं म्हळ्यार गर्व अभिमान अहंगार चडटा एकला ते आतां हे पांच कार्य आसना आमी चुकून अपराध सहित आमी जप केल्यार फल संगीत आणि आमी कशी नाम जप करता आमी ताजी रूच मेळटा कशी 10 टिप्स हांव सांगू वचो तुमकां 10 टिप्स कसं म्हळ्यार छान लावडली आनी क्लियरली छान म्हळ्यार आमी जप करतना व्हडान आमकां आयकूं तशी आनी व्यक्त जावन स्पश्ट जावन जप करता दोनी कसं म्हळ्यार आमी जप करचे वेळार हे मोबायल डोंट यूज मोबायल जो फोन तुजो आमी वचना जाय कळवा तेणी कसं म्हळ्यार टीव्ही देखून जाय त्या वेळार टीव्ही प्राय टीव्ही मागीर प्लेन सगळें आसता ते पळोवं जावना जाय चारी कसं म्हळ्यार आमी प्रवचन पुराय आयकतना आतां म्हणजे आयकत आवडा त्या वेळार जप करता रावता एका कडेन ते करूनच जाय कळवा जे प्रवचन करतना आमी जप करता एकय जप ना प्रवचन आयकून एकच एक कार्य करता आनी कसं म्हळ्यार नो टॉकिंग वायल चॅन्टिंग कळवा जप करचे वेळार हे मुलो जाणांचे कोण लायक आमी जपांचो कॉन्सन्ट्रेट करता आनी chant and hear म्हणून प्रभुवादान सांगिल्लें आसा संचे पॉयंट हियर चॅन्ट म्हळ्यार आमी जप करचे आमी आयकूंक तशें आमकां कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा आमकां मायंड कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा कळवा सावंत कसं म्हळ्यार आमी रूप ध्यान करता म्हण कृष्णालय जाल्यार कृष्णालय पार्शदांक गेले कृष्णा गेले अवतारांक गेले आनी कृष्ण लिला हाजे पुरो आमी ध्यान करता तांचो ध्यान करून बी जप केल्यार मस्त इफेक्ट येता कळवा मागीर 8 पॉयंट कसं म्हळ्यार आमी चॅन्ट करतना आमी ते आमगे ड्युटी येता आमगे दायित्व येता रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सांगून आमी चॅन्ट करता कळवा जप करता मागीर 9 कसं म्हळ्यार कामना रहित जावका आमगे जप कसं म्हळ्यार आमगेले भौतीक जे आशिल्लें कसलें कार्य साध्य करूंक जप करचें न्हय ते अपराध ते म्हळ्यार ताका एका कामना रहित कसले तर आशिल्लें आश्वासन जाय भौतीक जे आश्वासन जाय चॅन्टिंग केल्यार म्हाका तेजें साध्य येता हें साध्य येता म्हणून आशिल्लें ते कार्य जाय कळवा 10th कसं म्हळ्यार आमी जप करचे वेळार न्हिद जावना नो स्लीपिंग वायल चॅन्टिंग कळवा जप करचे वेळार आमी न्हिद जावना न्हिद आयल्यार आमी न्हिद जाय जप पुरो करचे न्हिद जाय सकाळी जाता भितर बापास जप करचे एक्टीव जावन जप करचे अशी आमी करतना रावतना आमगे जपा वयरचे रूच आसता न्हू ते वर्धन जाता वता आनी आमकां रोज सांगिल्लें आसता परिशुद्ध चॅन्टिंगाचे परिशुद्ध चॅन्टिंग ऑफरन्सलेस चॅन्टिंगाचे गुण पुरायतावळे आमकां मेळटा सो इतलें पुराय सांगून हांव आमगे जपाटाक हांगा पूर करता तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्णा नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्णा जय जय हरे कृष्णा प्रभुजी धन्यवाद भारी लागून तुम्ही आमकां संक्षिप्त जावन जपा विशयार आमकां मार्गदर्शन केलें आसा आमच्या सकडाल तर्फेन भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद अनंत धन्यवाद सांगता आसा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी मुखारी आमगेले एक हरे कृष्ण महामंत्राचे चॅन्टिंग आमकां शिकोवन दिवचे येतलीची हर ग्रेस पूर्ण प्रेममयी माताजी हांणी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराजाले शिष्य जावन आसाची आमकां हांणी आतां चॅन्टिंग करून शिकयतले ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक खूप खूप धन्यवाद आज एकादशीचे इतले पावन दिवसाक न्ही मी मेळून एक राउंड चॅन्टिंग करया आणि कोण नवीन आसात तांकां कोणाक हे चॅन्टिंगाचे बगे चड गोतना तांकां जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिता कशी चॅन्ट करचें म्हण कशी आमकां आतां प्रभुजीन सांगल्यावर ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करचें आमकां प्रयत्न उरका जाल्लेले इतले आमगे निमते आमी प्रयत्न करता की आमी विदाउट ऑफेन्स आमी म्हळ्यार खंयचे अपराध नासतना आमी देवाक नामस्मरण करता म्हण हे
हे जे बिड्स आसा हातूंत हे हेका कृष्णा बीड म्हणटात. मागीर हे अष्टसखीले बीड. सो फर्स्ट आमी हे बीड आमी काउंट करनी, बट हे की बिडार आमी स्टार्ट करून घेवका. आमी आमगेले मागीर न्ही हे सगळे 108 हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे. सो फर्स्ट जय श्री कृष्ण चैतन्य म्हणून आमी स्टार्ट करून घेवका. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुलांनी पंचतत्वाला आशीर्वादांतच आमी हे नामस्मरण स्टार्ट करून घेवन तांगेले प्रयत्न तांगेले की भिक्षा मागता की आमी कशी तरी करून आमी आमगेले हे कृष्णाले आमगेले नामस्मरण परिशुद्ध रितीन कृष्णा भोजन पावो म्हण. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण. म्हाका हे आमी अशी स्मॅन चॅन्टिंग केलेलो अनुभव मस्त खूप बरें आशिल्लें म्हाका हे अवकाश दिलेले एक भागवत पुराण टिमाक धन्यवाद. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही भारी छंद कोण आमकां हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग शिकयलें. धन्यवाद. मस्त मस्त आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुमकां धन्यवाद सांगता सर. म्हाका दिसता आतां गीता पारायण करूंक लायक वातावरण निर्माण जालेलें आसा. आमी आतां सुरवेचे अध्याय सुरू करूया. अर्जुन विषाद योग. हे फर्स्ट चॅप्टर ऑर्गनायज केला मंदाकिनी शेणै माताजी आणि तांगेले ग्रुप घेवन एवरी टाइम एक चॅप्टर घेतात ती. सो ओवर टू यू मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माया माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माया माताजी तुमगेल परमिशन आस म्हणजे एक जस्ट 1 मिनिट उलयत्वा सांगेत्वा. वय माताजी.
हरे कृष्णा. आज आम्ही सकड ಒಟ್ಟು ಜಲಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ करूका पावन जलल एकादशी दिवसो. आज परम पूज्य हिज होलीनेस जयपताक परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराजाला अपीयरन्स डे आविर्भाव दिवस व्यास पूजा तंगेल सेलिब्रेशन आज जाता. सो आज आईची भगवद्गीता रेसिटेशन तंगेल कतेरी आम्ही डेडिकेट करता सची. तंगेल ब्लेसिंग्स केन्नाय आमगेल वैरी सदा काळ असो आणि तंगेल हेल्थ कतेरी प्रे करताची. आईची या भगवद्गीताच्या आईचे कार्यक्रम तंगेल कतेरी आम्ही डेडिकेट करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, Mataji, continue करूया. हरे कृष्ण माताजी. थँक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. आता मी एक अध्यायो अर्जुन विषाद योग संज्ञा आणि माखे सेवा दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीम आणि सखी चरण माताजी आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि माया माताजी, भारती माताजी आणि विद्या माताजी सर्वांक दंड नमस्कार घालता. आता एका अध्याय पठण करू येता सती भक्ती नंदिता पै 1 आणि 2 चांट करतात आणि गायत्री कामत माताजी 3 to 7, रश्मी नायक माताजी 8 to 12, दीपा शणै माताजी 13 to 17, गीता पै माताजी 18 to 22, कल्पना राव माताजी 23 to 27, पूर्णिमा शणै माताजी 28 to 32, क्षमा शणै माताजी 33 to 38, राजेश्वरी राव माताजी 39 to 44. लास्ट हांव सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. हरे कृष्णा. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. द्रष्टसेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. हरे कृष्णा. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मद्धर्ते तत्त्वजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरुवृद्धः पितामहाः सिंहनादं विनोदेच्छैव शङ्खं दद्मं प्रतापवान्। हरे कृष्णा। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। हरे कृष्ण। देयाश्च गीता माताजी तुम्ही म्यूटर असती। हॅलो हा आता ऐकत माताजी। हरे कृष्ण माताजी वापस म्यूटर असत माताजी तुम्ही। गीताबाई माताजी येता ना हा आज सांगा। द्रुपदो हरे कृष्ण। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिदीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोदात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेयः
सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् तक्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. फर्स्ट चॅप्टर पठण केले तुम सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. बाहेर चंदकोन पठण केलं तुम्ही. हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ओवर टू यू माला नायक माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी. बारी चंदकोन तुम्ही ऑर्गनाइज केला. व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड. धन्यवाद. मुखारी नेक्स्ट चॅप्टर వచ్చా आम्ही सांख्य योग. हे चॅप्टर सांगचे आहेत तसंची 1 to 4 मिराकिनी आमगेल सान बाबू. 5 to 14 श्यामला माताजी आमगेल वरिष्ठ भक्त वैष्णव भक्त. 15 to 24 रमा भट. 25 to 34 शांता भट. 35 to 44 शिल्पा शणे. 45 to 54 शोभा कामत. 55 to 63 रश्मी भट सांगेल त्यांनी बट तांका लॉग इन करू जायना म्हणता आशिल्ली ती. म्हाका दिसता श्यामला माताजी म्हण येता हे स्लॉट हांव मागीर सांगता. 64 to 72 अर्जुन राव. ओवर टू यू मिराकिनी. नाही लास्ट जाऊ का ज्याला हांव सांगता ज्याला सांगता माताजी. 55 to 63 तुम्ही सांगायचे माताजी. 55 to 63 वय ओके. वय मिराकिनी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षण विषीदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यष्टम् अस्वर्ग्यम्. अकीर्ति परमर्जुन. क्लैब्यं मा समागम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः हरिसूदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. नैचैत्वविद्मा ततरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु. यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते स्वस्थिता प्रमुखे दतराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वपाः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता. यश्रेयशानि चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नं रद्धं राज्यं सुराणापि च अधिपत्यम्. धनञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः. न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः.
तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासूक्ष्म नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेऽहं नासं न त्वं ते मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्य भारत. हरे कृष्ण. आणि कंची मिळेल तुम्ही मग एक नंबर सांगाती नेक्स्ट म्हणजे 55 to 63. हरे कृष्ण. 55 to 61 ना 63. ओम यम निखिलमते सर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते नाटुतो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त तन्नयो सत्त्वदर्शिभिः अदाचितु तद्विद्धि इदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य कश्चित् कर्ति महर्षि. अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयश्च तस्मात् उद्धस्य भारत येन वेति हन्तारम् ये चैन्यं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो न्यायमन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता स्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषपार्थं ध्यातयति हन्तिकम्. वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि. नैनं चन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. अच्छोद्योऽयं जायोशयो नित्यसर्वणुर् अचलोऽयं सनातन. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं वच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि तं महाभावो नैनं शोचितुमर्हसि. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि. स्वधर्म पिता वेच न विकम्पितुमर्हसि. धर्मादियुद्रा यश्च न विद्यते यद्रच्छया च
उपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं क्षत्रिया अत चेत्त्वं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यति अकीर्तिं हरे कृष्णा। भयाद्रणात् उपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथोत्तरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्तश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। हरे कृष्णा। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणैवमार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसंस्थः निरोग्याक्षेम आत्मवान् यावानाथ उदपाते सर्वथा सम्भूत्योगदे भावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येनाधिकारस्ते मा फले कुलकदाचना मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्ति कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्धियो समो भुक्ता समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जया बुद्धो शरणमन्निश्च कृपणाः फलाहितवा बुद्धिमुक्तजहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मा योगस्य युज्यस्य योगकर्मस्य कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्तैः फलं त्यक्तमनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकाञ्चीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतिः प्रतिपन्ना ते यदा सा स्वस्तिश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगं पश्यति। श्री अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सीतादिकं प्रभाषेत किम सीता व्रजेन किम्। म्हणजे हरे हरे कृष्ण। वै माताजी। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेश अनुविघ्नमना सुखेष्णु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते य सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत्सिन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष हरे कृष्ण आजाले माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी भाई हरे कृष्ण 64 की मुख्य है त्याची म्हणलं रागद्वेषो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत्शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणाम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्तकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरितनिःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्यमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण भारी लायक कोण म्हणले सगळ्यांनी लायक कोण म्हणले भारी चंद कोण म्हणले सेकंड चॅप्टर वैयक्तिक जाऊन कोणाके धन्यवाद फोटो सांगते असावा मस्त वेळवत म्हणून सगळ्यांनी वैयक्तिक जाऊन या घेऊ का धन्यवाद भारी चंद कोण सगळ्यांनी म्हणले श्यामला माताजी तुमका दोन्ही स्लॉट तुम्ही म्हणले तुमका मस्त धन्यवाद आता आम्ही थर्ड चॅप्टर घेऊया थर्ड चॅप्टर ऑर्गनाइज करू केला डॉक्टर सी.व्ही. कामत प्रभुजी ह्यांनी ओव्हर टू यू कामत थँक यू मीरा माया नाईक आमगे थँक्स फॉर कोंकणी भारत भगवत पुराणाक आमगे 1 to 6 किशोर कामत बाबाजी म्हणता 7 to 12 ज्योत्स्ना कामत 13 to 18 गीता नाईक 19 to 24 श्लोक गोपाल कृष्ण म्हणता 21
25, 30th Ramanath Kini Mantasachi, 31 and 36 Aruna Kini, 37 and 43 Mahima Kini, Anto Ramanath Kini and Mahima Kini Panta Navedon join Jalente. Thank must thanks, sir. Before Akka Kishore Kamath Divch Pude, Doni sentence third adhyay Munuk Ishtbarta. A third adhyay Amka Patekla Jalma Getana, like a purpose given Jalma Etachi. The purpose Jalma I like a Tanka Kartav Minister. The Kartavani important than Kurka. Techi action Muntaji. The action Kartana Doni Dani Mana Don Kurka Eka, unselfishness action Kurka. Second attachment Asunaja. The Doni Asmanjalari, the action Naka fruit melt Deval Anugrajano. Magiri Manshaka Doni important Asuja, Ekasamala Aragya. Second, Mana Santi. Arogya Munkajalali, Devo yoga che practice ani pranayam kurche vinga adhyan sankta sachi. Antuka sankta samalari tuka satisfaction kushi melka manjalari tuwa mind control kurka tugele ashe asuknaj apekshe asunaj te riti tu mind control kelari tuka barik santosh melta life antuman sankta. Ashi sangono over to Kishore Kamath तक request करता 1 to 6 start करो का. Thank you. धन्यवाद विठ्ठल दास. कर्मयोगा सारांश तू स्पष्ट जाऊन तू सांगले. थँक्स. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे वा नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्. कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन. कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मजायो कर्मणः. शरीरयात्रापि च ते प्रसक्ते कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र योगोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः. अनेन प्रसविष्यध्वं केशवोऽस्पृष्ट कामधुक्. देवान् भावयतानेन भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमव्यासतः. इष्टान् भोगान् हि वो देवः ध्यासन्ते यज्ञभाविताः. तै दत्तान् प्रधायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मतरीव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेवेच सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेय कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः हरि ओम्। हरे कृष्णा। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठास्तत्तद् एव तरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्था सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तस्याम् उपहन्यामि मा प्रजा। हरि ओम। हरे कृष्ण। कर्मण्य विद्वां तु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षो लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानुक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहु गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यात्मा च चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरे। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां स्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौषस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि व्राष्णेय बालात् इव नियोजितः। हरे कृष्ण।
श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळ्यांनी ऐकून म्हणले कामत माम थँक्स अर्जुन रावाक. अर्जुन राव आमकां पुराय चॅन्टिंगाक हेल्प केलेले अर्जुन रावाक थँक्स. मागीर 9 मेंबर्साक व्हेरी थँक्स. आनी तांणी प्रदीपांत जॉइन जावका म्हणून हांव सांगून घेता. थँक्यू व्हेरी मच भागवत पुराण ग्रुप आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवन देवाल सर्व करची चान्स दिलेल्याक आम हृदयपूर्वक प्रणाम. धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही ऐकून ऑर्गनायज केले भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्नाय टीम ऑर्गनायज करता म्हणून तुमकां विनंती करता. आता आमी 4th चॅप्टर वचा ज्ञान योग हे ऑर्गनायज करता आसाची प्रतिभा नायक माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज आमगेले ಎರಡು ಆಚಾರ್ಯ ವಾಜಿತ ಆಸತಿ. ಫಸ್ಟ್ आणि सेकंड प्रवीक पै. थर्ड आणि फोर्थ श्लोक वाजित प्रणव भक्त. 5th आणि 6th ऋत्विक प्रभु. 7th and 8th प्रणवी भक्त. 9th and 10th स्वाति पै. 11th and 12th आयुष नायक. 13th 14th अदिति गडियार. 15th 16 मेघना प्रभु. 17 18 वैष्णवी नायक. 19 20 भूमिका प्रभु. 21 22 अंजलि गडियार. 23 24 प्रज्वल शणै. 25 26 पूरब नायक. 27 28 कौशिक पै. 29 30 यक्षित. 31 32 वैष्णवी शणै. 33 34 श्रीकला पै. 35 36 पंचमी पै. 37 38 हरीश प्रभु. 39 42 अच्युत राय नायक. सांग की भगवान वाच की भगवान वाच इव साजेचे विवत्तते योगं भूतवानामव्यय एवा जन्मनवे पाहा अनुरिप्ता सगळे बळी एवं परंपरा योगं प्राप्तं आत्म इवं साजेचे विदुरुः चकारे भवता रघुनाथ परात्मा.
सहैवायं मया त्यज्य योगप्रोक्त पुरातनः भक्तोऽस्ति मे सकार्येति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि व्यक्तीतानि जन्मानि तवचार्जुन तानि अव्येत्य सर्वाणि त्वं वेद परं अजोभिषं वेदयास्म भूतान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म आवेति मन्मया मामुपाश्रिताः तपसा ये तामां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। नमोऽस्मान् वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षप्रमीमांसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ताविर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागतः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलं प्रभवति मां जानाति कर्मविद्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि कुरु कर्मैव तन्मात्वा पूर्वैपूर्वतरं गतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृतः। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाज्ञातकर्माणं समाहो पण्डितः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यस्थो निराश्रयः कर्माण्यभिरतोऽपि नैव किञ्चित् करोति। निराश्रयः चिन्तात्मा त्यक्त सर्वापरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नास्ति कल्पितः। यद्रचालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वात्तो दीतो समासिद्धिं वसिद्धौ च कृत्वापि न ज्ञानावस्थितचेतसः ते ज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधि देवमयमापरे यज्ञं योगिनः परिपाप्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषुजुहोति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु कर्माणीन्द्रिय कर्माणि ज्ञान कर्म करे आत्मसंयमयोगाग्नो यज्ञ योग यज्ञ सदा करे अपने जीवति प्राणा प्राणे तथा परे प्राणापानादपि रुद्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणा प्राणेषु जुहोति सर्वेषु यज्ञविदो यज्ञकल्प यज्ञक्षपितकल्पञ्च यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य पुण्यपुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते श्रेयान्विद्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञास्वान पुनर्मोहम् अमेव यस्यसि पाण्डव तेन भूतान्यशेषेण साक्षात्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानकरेणैव रचिनं सन्तरिष्यति यथेदांस समित् गोग्नि भस्मास्त कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मास्त कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्व योग संसिद्धः कालेन मणिविन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। संगे पूरचेरडु ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು आणि भागवत पुराण कोंकणी हांकाय अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी कार्याला ऐकून सकाळी चिरडू चंदूकन म्हणल्या तुम्ही मस्त एफर्ट्स घेतला चिरडू शिकूच मला तितले काय सुलभ ना धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता मी 5व्या अध्यायावरच्या कर्मसन्यास योग ते म्हणू येताची 1 to 10 आहना प्रभू 11 to 20
अश्विनी शानबाग माताजी आणि 21 to 29 मंजुळा शिणे माताजी. Over to you, हरे Anna कृष्ण माता. Pramana. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः. कर्म संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवाच संन्यासः कर्मयोगश्च श्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नशन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नु निशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयतत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांबसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वात्मा शुद्धये. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां तमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. तद्बुद्धयस्तदात्मान सन्निष्ठास्तत्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषाः. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न प्ररशेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं. स्थिरबुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न
न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी ऐकून म्हणले, भारी चंदूकन म्हणले. धन्यवाद सगळ्यांकय, त्यागांकय धन्यवाद. आता आम्ही 6th चॅप्टरच्या संच चॅप्टर आत्मसंयम योग हे म्हणून येतसची 1 to 10 संध्या ईश्वर माताजी, 11 to 20 डॉक्टर कामाक्षी किणी माताजी, 21 to 30 खरग्रीस अमला सीता माताजी, तशी 31 to 39 माया अरविंद माताजी, 40 to 47 गौरी भट माताजी आणि राधिका भाऊ माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्णा. असं आहे तुम्ही संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी 4th ना. 6th चैप्टर. हरे कृष्ण माता. 4th चैप्टर ना माताजी. 6th चैप्टर माताजी. 5th. 6th. ओके. 1 to 10. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरनिद्रारुयुदासीना मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनाकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नस्तु योगी अस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनित्यं स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्ण चेतस संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत मनसैवेन्द्रियग्रामां विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनस चञ्चलम् अस्थिरं ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैत शान्तरजसां ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च
सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मत्वेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणपति एतत्मने संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य चेता न युपपद्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारीला ऐकून म्हणले, सकाळी माताजीनं भारीला ऐकून म्हणले. 6 अध्याय झालो. आजी डॉक्टर कामाक्षी किणी माताजी काल तांगेले बर्थडे आशिल म्हणून आमकां कळ्ळें. हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माताजी. तुमका देव मस्त तुमगेले आरोग्य संतोष तुमकां जिवनांत देव दिवो आणि अशीची मस्त सेवा करता तशी तुमकां भाग्य दिवो म्हणून आमी देवा लागीं सगळ्यां तर्फेन देवा लागीं प्रार्थना करताची. हॅपी बर्थडे अगेन. हरे कृष्णा. हॅपी बर्थडे. हरे कृष्ण. आता 6 अध्याय झालो. 7 अध्याय तुकून श्रीमती विद्या पै माताजी आणि करतलीची घेतलीची. ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माय माताजी. पुरा जनान भारी चंद कोण सांगल्या. फर्स्ट अध्याय दकुन 6 अध्याय दनक पुरा जनाक मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 7 चॅप्टर वच्चा ज्ञान विज्ञान योग या सांगू येतसची 1 to 10 रवि किरण भट्ट, 11 to 20 कनिका भट्ट, 21 to 30 प्रतीक्षा भट्ट. हरे कृष्णा. प्रभुजी रेडी असच तुम्ही. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 7मो अध्याय ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं संग्रमं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञात्व्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा. अपरेयमितत्सत्त्वान्यां प्रकृतिं विधि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मतः परतरं नान्यत् कश्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पुत्यांच तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकलजनाके बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं. धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये. मत एव तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत्. मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी हेषा गुणा मायि मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृति न मूढा
मायाय बहिर्त ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तम् एव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनम् इहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यां नाभिजानाति लोको माम अजं व्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तागतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वा मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्ता चेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरी बोल. भारी चंदुकन सांगल्या आनू अम्मा आणि दुवा एका फॅमिलीची अशी जी प्रति एकादशी याची कनिका गोंडी दोग जनक तन्नुन घेऊन येऊ मा अम्मा कनी अन्नाक ओके. प्रति एकादशी का अन्नू सांग एक एक चॅप्टर घ्या ना आणि आम्ही करूया म्हणून ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हा धन्यवाद गोंडी. नेक्स्ट आम्ही 8 अध्याय वच्चा 8 अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग संगु यत्तसची 1 to 10 हेमापै माताजी 11 to 19 प्रत्युषा किणी आणि 20 आणि 28 प्रिया किणी. हरे कृष्णा. हेमापै माताजी तुम्ही रेडी असाल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं कोत्र देहे अस्मिन्
मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयो असि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः अधिभूतं शरो भावा पुरुषश्च अधितीव्रम् अधियज्ञो अहमेवात्र भूतं वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् जन्मन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धिर् मामेवैष असंशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थाननुचिन्तयन्। कवि पुराणामनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातार चिन्त्य रूप आदित्यवर्णा तमसा परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेत्ताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन् योगी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक जणाने भारी चंदकोन सांगलाय अशी याची प्रति एकादशीक प्रतीक्षा गोंडी अम्मा काही घेऊन या प्रति एकादशीक प्रति ये याची अशींची तुम्ही श्रवण कराची। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थँक यू सो मच। धन्यवाद। नेक्स्ट 9th चॅप्टर सांगू येत असाची राजेश्वरी राव माताजी तुम्ही रेडी असावा? वय माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाव तुम्ही सांगता की नाव सांगू? हा तुम्ही सांगाची राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण सगळ्यांचे। आता आज एकादशी 9वा अध्याय भागवत पुराणाचे पुराणातने ग्रुपातने भगवद्गीता पठणाचे पारायणाचे 9वा अध्याय आम्ही कासरगोडा सुकून म्हणता असाची राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 1 तुकुनी कृत गीता शणै माताजी 12 22 मालती कामत माताजी आणि 23 33 प्रतिभा पै माताजी 34 श्लोक आवा सांगता असा माताजी गीता का सुरू करूया। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया तथमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यः
नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततिं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विचतो मखम्। हरे कृष्ण। हरि ओम। अहं कर्तु अहं यज्ञ मंत्रोऽहमहमेव स्वधाहम् अहमौषधं मंत्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्नि अहम् हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविध्यमासोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। एप्यन्यदेवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ताश्च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाथश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पित्रान्नान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्योपापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज आमकां एक अवकाश दिल्लो लेक भागवत पुराण कोंकणी टीमाक धन्यवाद सांगता सांचे अनंत अनंत धन्यवाद। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। भारी चंदकोन तुमच्या टीमात आणि सांगलाय राजेश्वरी राव माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद। नेक्स्ट धनचे अध्याय सांगू येतासची विभूति योग 1 to 10 नंदिता प्रभु 11 to 20 वीणा मल्ल्या 21 to 31 शिशिर शानभोग 32 to 42 शरदी शानभोग। हरे कृष्ण। रेडी सच पे पुराजनाय सुरकराज। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो माम जमनादीं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्य
सम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिर्योगन्तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तेषमेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वमेतव्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः सर्वमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्त्यो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामान्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्ण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाचनादीनां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। हरे कृष्ण। द्योतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनाद्य स्यात् मयाद्भूतं चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तो देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृतं एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. भारी चंदकोन सांगल्या 4 जणांनी अशींची याची प्रति एकादशीका चंदकोन पठन कराची.
ಶರದಿ ಗೊಂಡಿ ಅಣ್ಣ घेऊन प्रति आका एकादशी का ओके हरे कृष्ण पुराजिनी याची अशीची पठण करच्या हरे कृष्ण नेक्स्ट आता मी 11 चॅप्टर आवचा 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योगा संगु घेता सची 1 to 11 स्फूर्ति पै माताजी 12 to 22 भारती प्रभु माताजी 23 to 33 और प्रभु 34 to 44 विनुता महाले 45 to 55 राजेश महाले हरे कृष्णा पुराजन रेडी असचवा आज स्फूर्ति पे माताजी तुम शुरू करा हरे हरे कृष्ण माताजी हरे ओम श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म सन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भास्रदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्ततदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यां तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदरन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुओम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगः समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरि ओम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहीमावतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः।
कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याति कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुषादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं युदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतमहिमानं दवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावरसार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततः क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतुन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसदये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सुखेव सुख्युः प्रिय प्रियाय हर्षि देव सोढुम्। हरि ओम। हरि ओम। अद्रष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयं देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिनात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञार्धय नरेण दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यहं नलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मायेते व्यथा मा च इमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रजम्येदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संरक्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्री भगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानपि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवमिदं द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहं मेम विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः
मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगं नाम एकोदशाध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम श्री कृष्णार्पण नमस्तु। हरि ओम। हरे कृष्णा. 5 जणांनी भारी चंदकोन सांगला अशीची प्रति एकादशी याची आणि हा श्लोक वजी याची तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता मी 12th अध्याय वचा भक्ति योग सांगू येतासची 1 to 10 शिल्पा हेगडे माताजी आणि 11 to 20 दीपा भट माताजी. हरे कृष्णा. शिल्पा हेगडे माताजी स्टार्ट करायची. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ 12ोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयाम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अत चित्तं समादातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽस्ति कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासा ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः. हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः.
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता स्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. भारी चंद्रकोण सांगलाय शिल्पा हेगडे माताजी आणि दीपा भट माताजीना अशी प्रति एकादशी येयाची आणि पठण कराची. धन्यवाद तुमका, खूप खूप धन्यवाद. पुराजनान भारी चंद्रकोण सांगलाय. आता नेक्स्ट 13 अध्याय देखून भारती पै माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण विद्या. हरे कृष्ण. 12 अध्यायपासून सक्कट जणांनी भारी चंद्रकोण पठण केले. अनंत धन्यवाद. आता 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कमगे लुटासची. 1 to 12 श्लोक आशलता प्रभु माताजी, 13 to 24 श्लोक रेणुका प्रभु माताजी, 25 to 35 श्लोक जया शर्मा माताजी. हरे कृष्ण. तुम्ही स्टार्ट करूया आशलता माताजी. म्यूट सच माताजी, तुम्ही म्यूट असची अनम्यूट करू का. हरे सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञर्यो ज्ञानं यत्र ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं तमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन विकारमुदारतम्. अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्टङ्गः पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अतिर्जनसंसदि. आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. हरि ओम. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति.
सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तश्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञेयो तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्त इति एतद् विज्ञाय मदभावाय उपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि अभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः न एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानाम् आत्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुतौ नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरं तैव मृत्युश्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभम् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यन्त्यं या पश्यति सा पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नाहि न सात्यात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मनम् अकर्तारां सा पश्यति यथा भूतप्रकृतभावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पादत्येतदा अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वागतं सौक्ष्मादम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकं कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञो जयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुयाति ते परम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. 3 जन माताजी ने बारे लायक सांगितलं असं अशीची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पठण करका म्हणून विनंती करता. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग संगम गेलुटासची 1 to 9 श्लोका अनिता कामत माताजी, 10 to 18 श्लोका रचना शर्मा माताजी,
19 to 27 ಶ್ಲೋಕ ರಿಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ತನ್ನಿ ತಂಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮನಾಮುಣ ಆಜಿ ಏನಿಚಿ ತಂಗೆ ಶ್ಲೋಕ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ कोरेत. हरे कृष्ण. अनिता माताजी तुम स्टार्ट करें. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागत. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतञ्चित्. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भददात्महं. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः. अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वरजस्तमहिति गुणां प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाभावो देहे देनिमव्यम्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायमं. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानुग. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं. तमस्तज्ञानं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेविनां. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वसुखे संजयति रजं कर्मणि भारत. ज्ञानमामृततुतं प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युता. लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्माणाम् अशमस्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढा योनेषु जायते. कर्मणा सुकृतस्यायु सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा. जगन्या गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति. गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. गुणान् एतान् अतीत्यत्रीं देही देहः समुद्भवान्. जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो. किम् आचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव. न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवत् आसीनो गुणैः यो न विचाल्यते. गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन
तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभा परित्यागी गुणातीत स च उच्यते माञ्चयोऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत धन्यवाद माताजी. अनिता माताजी एज युजुअल तुम्ही बार चंदकोन सांगल्या. रचना शर्मा माताजी 2 स्लॉट तुम्ही बारी चंदकोन सांगल्या. चरडू घरा आसा जाल्यार धन्यवाद माताजी. मस्त धन्यवाद. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ती योग सांगू कामगे लुटासाची 1 to 10 श्लोक भाग्यश्री माताजी आणि 11 to 20 श्लोक स्मिता पै माताजी. हरे कृष्णा. तुम्ही असं माताजी. हरे कृष्ण. हरे चक्क झाला माताजी सांगू येत. ऐकू पडत ना वै कंटिन्यू करें. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ म्हणू ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ जाता सची. ओके अभी गडकडे बैसून पण हंग समजतं वै मत ऐक पड. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्तियोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं पापी भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। यततो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यामन्यवस्थितं यततो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत्पातयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्यत भूतानि धारयाम्यहमोजसाम् उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता भजाम्यन्यं चक्रिदम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णु मत्तस्मृतिज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त सर्वैव विवेद चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेयुदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्जव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि तोत्तमः योतो अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो ज्ञानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमां स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। अनंतानंद धन्यवाद माताजी। दोग जणांनी विंगड विंगड रागारी बारी लायकून सांगल्या प्रति एकादशी तुम्ही येऊ का कोण नवे चॅप्टर शिकता आसत आनी फुडें का नाव दिवं का मागीर तुमकां ते स्लॉट मेळना तुमकां विंगड सांगू कळना जाल्यार तुम्ही शिकता आसा जाल्यार खंयचे शिकता आसाचे त्या फुडें का नाव दियात तुम्ही। हरे कृष्ण। आता 16 अध्यायु दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कमगेल उठासाची 1 to 8 श्लोका लीलापै माताजी, 9 to 16 श्लोका सुगुणा भट माताजी, 17 to 24 श्लोका सुदर्शन शणै प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। एक अनाउन्समेंट आसा नेक्स्ट ये स्टार्ट करचे फुडें आमी अनाउन्समेंट पळोवया। मला मातशें जेन्ना लीव जाता ना तो एक शॉर्ट वीडियो प्ले करता मुरलीधर प्रभुन सांगितलं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करचाक इन बिटवीन तो आज ही परम पूज्य हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराजाले सेलिब्रेशन दाजी तो तांगे ಬಗ್ಗೆ आता आमगेले भागवत पुराण आम पर्सनली आमगेले तू येन आमके एक दीस एक क्लास दिले ना कोणी ते पळयनी म्हणून सगळे आमगेले यूट्यूब भायर आसा थँक्यू तुमकां पळोवया आता तशीची अनाउन्समेंट कसं म्हळ्यार नेक्स्ट फ्रायडे आम्ही हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराजाले व्यास पूजा भागवत पुराण तू पुरा भक्तवृंद ಒಟ್ಟಿಗೆ सेलिब्रेट करताची तो ते आसताने 7 to 8:30 नॉर्मली फ्रायडे क्लास फुडें आसता तें सेलिब्रेशन तर पुरा जणांकय जॉइन जावंक म्हणून विनंती करता। आनी आतां हांव तांगेल ಬಗ್ಗೆ एक शॉर्ट फिल्म प्ले करता सर कसं म्हळ्यार नेवर गिव अप म्हणून एक शॉर्ट व्हिडिओ तो
तुम्ही पळयाची तांकां काही सांगना ताजे बद्दल का? Looking for a spiritual path. Hare Krishna, Krishna Krishna. I had already tried Buddhism, trying esoteric Judaism, so doing yoga, tried some other Western processes like astral projection. Then I decided I needed a guru. And one lady turned her head. She looked at me. I saw a white mark on her forehead. I don't know where I saw that before. This lifetime, I hadn't seen it. And when I saw it, I got so frightened. The hairs were standing up in the back of my back. I was like that, totally freaked out. And I ran as fast as I could. I ran and I ran. I ran for like 2 kilometers. And when I got back, they were gone. Someone taught me how to chant mantra. I chanted for 6 hours non-stop, and I got such an experience. It was so powerful. This chanting of the holy names is so powerful. I'd done many kinds of meditation before, but nothing had so much effect on me like this. It was inexplicable. And then, like I went to Montreal. I met Prabhupada, and he had gave me a lot of mercy. I committed. I took initiation. তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কোনো ভালো করে কোনো সরল কোনো Not devotee, really. Sometimes he sat in the Bhakti Vriksha meeting, but there was some transformation happening. But I can say that by Bhakti Vriksha, gradually I got changed. Now I've given up intoxication. Now I'm vegetarian. And I'm chanting 8 rounds a day. And I want to chant one day 16 and take initiation. In 2008, Guru Maharaj had a stroke which kind of paralyzed half of his body, and although he has so many physical challenges, he is traveling all over the world still,
and doing a lot of preaching programs, taking the devotees into safari, establishing Bhakti Vriksha more and more in different places, helping the devotees, doing all kind of programs that are almost impossible for a person that is physically challenged. And I'm hoping one day I'll become a pure devotee. हरे कृष्णा व्हिडिओ पुरा जणांनी पळयत म्हणलं की हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज आनीके सांगत ऐकलं पर्सनली भागवत पुराण कोंकणींत एक वेळा क्लास दिलें आसा कोणूय तें क्लास पळय न्ही म्हण आसलें तुमी आमगेले युट्यूबार वचून तांकां पळयाची आमगेले सौभाग्य तशी एक आनी हें आमकां अशी एड्रेस पर्सनली एड्रेस करता म्हणून तशीच आतां ओवर टू यू भारती माताजी तुमकां कंटिन्यू करुयात हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभुजी ह्या इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ पळोवन मन तृप्ती जालें आमी मस्त वेळ आयकलींची आमगेले सिनियर डिवोटीस कडेन भागवत पुराण कोंकणींत प्रवचन दितले आमगेले शिष्य म्हणून आयकली आमी ह्या व्हिडिओ पळोवन मस्त खुशी जालें धन्यवाद प्रभुजी धन्यवाद आता मी 16 अध्याय कंटिन्यू करूया लीला माताजी तुम्ही कंटिन्यू करूयात ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभागयोग श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यत्नश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरजाफलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्रौभूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशत् प्रोक्त
आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमधान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इयन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि को नोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकेस्येदन् दारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर विभाग योगो नाम। हरे नमः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी धन्यवाद माताजी बार ऐकून सांगले तुम्ही स्पष्ट जाऊन विनंती करता प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पठण करता म्हणून धन्यवाद आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू कम गेला कुटासाची दिव्या कामातानी टीम ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक तीन श्लोक ते हांव सांगता आसा मंत्र तकून पत्ता एंटुताय आशा प्रभु हानी सांगता आसाची हरे कृष्ण अतः सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये यतपो जनाः दम्भाकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकक्रियाः कट्वं लवणत्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं मुदिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदितो य इत्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भातमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजकुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्चवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अश्वेदकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं च तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः कृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ माताजी आशा माताजी प्रति वेळेशी तुम्ही एका गद्य घेऊन कोऑर्डिनेट करता म्हणून विनंती करता बारीला ऐकून सांगले धन्यवाद माताजी। आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग संघ कमगिलुटसची 1 to 10 श्लोक प्रशांत हेगड़े प्रभुजी 11 to 20 श्लोक नम्रता प्रभु माताजी 21 to 30 मैत्री राव माताजी 31 to 40 मेघा राव माताजी 41 to 50 सदाशिव कामत प्रभुजी 51 to 52 विधि पलेकर माताजी 53 to 60 भारती माताजी 61 to 69 विद्या माताजी 70 to 78 श्लोक मायका। हरे कृष्णा प्रभुजी तुम्हें स्टार्ट करे तो। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशयः। हरे कृष्णा। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाग्भिर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यैत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैक्यं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृदम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषत कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामे प्रोत्सना यत्तु कामे कृत्स्ना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृदम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृतुत्याह समन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्विनिर्कारः कर्ता सात्विकमुच्यते रागी कर्मफलप्रेत्युः लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः षठो नैकृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी।
यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदारतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः हरे कृष्णा। सदाशिव कामत प्रभु जी। प्रभु जी। सनातनी मायका तुम्ही सांगताच का 41 श्लोक ब्राह्मणक्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिक्षाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति च तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र कृतात्मा विगतस्पृहः
नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धैर्यतं नयं नियाम्य च शब्दादीन् विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च विविक्तसेवी लघुवाशी यथा वा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अतच्चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशे तदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्यश्यते च य इमां धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं मिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्।
व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सक्कड जण बारीला ऐकून पारायण केलेलं असं चरडून दाखवून मालगडपासून सक्कडान आज भागवहिसलेलं असं आणि सक्कड जणांक अनंत आनंद धन्यवाद. सक्कड प्रभूजीना 18 अध्याय आणि माताजीना चरडवान सक्कड जणांना बारी संदर्भात सांगितलं असं. अशीची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पाठ घेऊ का म्हणून विनंती करता. तशी थोडे अनाउन्समेंट असं. 13th रामनवमी सेशन असं. या 13th नेक्स्ट 13th मला फाल्याक हरग्रेस जननी माताजी यांनी घेतलं असं सेशन. तुम सगळ्यांक तसं या पावन महिनो रामनवमी या पावन महिन्यांतू कंटिन्यूअस सेशन असं. सोमवार बुधवार आणि शुक्रार रामाल विषय मी ತಂಗ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಗತ್ತ ಅಸಚಿ ಸಕ್ಕಡ ಜನಾಂತಂತು सेशन रेग्युलर अटेंड जावं म्हणून हांव विनंती करता. तशीची या वर्ष भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे 2nd एनिवर्सरी इयर या महिन्यात स्टार्ट झाले. भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे ऍक्टिव्हिटीज सेशन स्टार्ट झाले या महिन्यातून एक सेलिब्रेशन आज महिना म्हणून सांगू येतं. सगळ्या जणांना कोण ग्रुप अनांची गीतांनी जॉईन जावेत. भागवत पुराण कोंकणी टीम जॉईन जावेत. मस्त सगळे ऍक्टिव्हिटीज असं सेशन्स असाची कीर्तना क्लासेस असाचे. कोणा इंटरेस्ट असं तुमगे फ्रेंड्स सगळं तुम्ही वर्ड स्प्रेड करता आणि सगळ्यांना जॉईन जावं म्हणून हांव विनंती करता. एकादशीचे पावन दिवस आमकां भागवत गीता श्रवण करचे आणि पठन करचे अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव धन्यवाद सांगता. सगळ्या जणांतर्फे सगळ्या भक्तवृंदांतर्फे हांव धन्यवाद सांगता. आता I think सेशन आम्ही एंड करूया. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुजी एंड करूयात प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. वय एंड करूयात. हरे कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. पूरा जना के धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. फाल्या सेशन मेळ्ळें सगळे जण अटेंड जायाची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.